Pakistani minister made a statement about performing dirty work for the United States while also denying the existence of Lashkar-e-Toiba in Pakistan. What is the State Department's response to that? Pakistani minister made a statement about performing dirty work for the United States while also denying the existence of Lashkar-e-Toiba in Pakistan. The only thing I'm really prepared to discuss here is the fact that the Secretary of State is going to be speaking with the foreign ministers of both countries. The world is watching. इस मुल्क में कोई पढ़ा लिखा बंदा नहीं है, कोई मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करने वाला नहीं है, अपर मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करने वाला नहीं है, लोअर मिडिल क्लास को, आम आदमी को, आम गरीब। जरूरी नहीं है कि तुम अंगूठा छाप को ले जाओ। गरीब गुरबा अच्छे लड़के हमारे ब्राइट वो सिविल सर्विस में भी आ जाते हैं, वो फौज में जर्नैली तक पहुंच जाते हैं। की जरूरत है कि इंडिया जो है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में लीड करना चाहता है और वो लीड कर रहा है बिकॉज वो कंट्रोल, वो जिसे कहते हैं ना एस्केलेशन लैडर इन द इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इज इन इंडियन कंट्रोल। इस चीज को समझना है। और इंडिया के पास जारी बात है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो है, आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान में शहरी नहीं होते, ये रियाया है, इसका कहीं कोई अमल दखल नहीं है, ये प्रायोरिटीज में कहीं शामिल नहीं होते। क्या हो रहा है इंग्लैंड में, क्यों हो रहा है? आगे पीछे मैंने 2 दिन देखे। एक में महातिर मोहम्मद अपने मुल्क में बाजार में वैसे ही निकले शॉपिंग, लोग सदके वारी जा रहे हैं, कोई हाथ चूम रहा है, कोई गले लगा रहा है, कोई मत। पाक बहरिया की एंटी एक्सेस एरिया डिनायल हिकमत अमली के बायस भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर पस्पा INVS विक्रांत अचानक भारतीय बंदरगाह कारवार पहुंच गया। तैयारा बरदार जहाज महज चंद रोज ही खुले समुद्र में मौजूद रहा। जमहूरियत का ये वो कैसी जमहूरियत, फजूल एक ढोंग सा है, एक तमाशा है। वो जो अकल के मोटे होते हैं वो बैठ के इस तरह की बातें करते हैं, जमहूरियत का यूं ही आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी। अच्छा 77 साल से जमहूरियत दी जीम नहीं आई। भारत ने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का जो अकाउंट है उसको ब्लॉक कर दिया है। इंडिया जो है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में लीड करना चाहता है। पहले एक होता था कि गवर्नमेंट के चैनल होते थे जहाँ पे गवर्नमेंट अपनी मर्जी से स्टेटमेंट जारी करती थी, लोगों को पता चलता था। अब हर बंदा खुद ही मीडिया है। INS विक्रांत को हालिया कशीदगी के पेश नजर 23 अप्रैल को बहिरा अरब में पाकिस्तानी समुद्री हुदूद के करीब तैनात किया गया था, मगर वो 25 अप्रैल को अचानक कारवार नेवल बेस वापस पहुंच गया। तैयारा बरदार जहाज को महज चंद दिन के लिए खुले समुद्र इस मुल्क में कोई पढ़ा लिखा बंदा नहीं है, कोई मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करने वाला नहीं है, अपर मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करने वाला नहीं है, लोअर मिडिल क्लास को, आम आदमी को, आम गरीब। जरूरी नहीं है कि तुम अंगूठा छाप को ले जाओ। गरीब गुरबा अच्छे लड़के हमारे ब्राइट वो सिविल सर्विस में भी आ जाते हैं, वो फौज में जर्नैली तक पहुंच जाते हैं, हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जज भी बन जाते हैं। यहां मौत पड़ती है, क्यों तुम्हें यह ख्याल नहीं आता? बताओ। ये डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये IT वगैरह, वो बच्ची जिसकी बचपन में डेथ हो गई थी, अरफा करीम या फलाना, अरफा करीम, वो किसी थी CEO? मुझे बताओ किसकी बच्ची थी वो? इनका तो वजूद नहीं। जमहूरियत का ये वो कैसी जमहूरियत, फजूल एक ढोंग सा है, एक तमाशा है। वो जो अकल के मोटे होते हैं वो बैठ के इस तरह की बातें करते हैं, जमहूरियत का यूं ही आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी। अच्छा 77 साल से जमहूरियत दी जीम नहीं आई, और 77 साल तब तक महजब दुनिया किसी और सैयारे पे मुंतकिल हो चुकी होगी। हमारे से मेरी मुराद है आलम इस्लाम के और उनके दरमियान फासला इतना बढ़ता जा चुका है जो कवर हो ही नहीं सकेगा। होश ही नहीं आ रही, इधर बाइकआउट कर दे, उधर कर दे, चीका मार दे फिर दे, अमीर ढोंगर जाना है, अमीर बढ़के मारना, और क्या है? इससे कुछ होना है? चलें। ठीक है साहब, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। गुज़िश्ता दिनों जलसे आम में बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ हुकूमत को फॉर्म 47 की हुकूमत करार दिया, जिसके जवाब में टीवी प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह का कहना था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत पीपल्स पार्टी के वोटों से बनी है और फॉर्म 47 वालों ने ही वोट देकर सदर जरदारी का इंतखाब किया है। तो प्रॉब्लम है ना,
یہ بلاول اینڈ مطلب یہ ساری کی ساری کمیونٹی یہ کہتے تو بزرگ یہ کہتے ہیں کہ بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو. یہ وہ لوگ ہیں جو بولنے کے بعد بھی نہیں سوچتے. رانا ثناء اللہ نے ٹھیک کہا ہے, اس کرائم میں پارٹنرز ہیں سارے, ایک دوسرے کے کندھوں پہ چڑھ کے یہاں تک آئے ہیں, ختم ہو گئی بات. تو لیکن نہیں, یہی ان کی اصل اوقات ہے. یعنی یہ بات کرتے وقت اس کا دھیان ادھر نہیں گیا جس کی طرف ساری قوم کا دھیان ہے, اور رانا ثناء اللہ نے وہ ذرا اس کو تازہ کر دیا. حقیقت تو یہی ہے, سارے جانتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میری صحت بالکل ٹھیک ہے, خبر غلط پھیلائی گئی. تو ٹھیک ہے, اگر کہہ رہے ہیں تو مان لینا چاہیے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا ریکارڈ ہی اس طرح کا ہے. وہ ایک نو چک پی رہی ہے, وہ کمر دا مسئلہ ہے. اچھا اقتدار چوندے کوئی خبر ہی نہیں آئی کہ چک پئی ہے فلانا ہے, وہ تو مٹکتے پھر دے. اچھا اس بندے کا کدی یہ پلیٹلیٹس نہیں, کدی فلاں نہیں, کدی ٹمکا نہیں. تو ان کی ساکھ, ان کا امیج کچھ اس طرح کا ہو گیا ہے کہ افواہ غلط صحیح نہیں پھیل جاتی ہوگی. طبیعت خراب ہے. چلو ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے پنجاب کے کسانوں سے گندم خریداری نہ کرنے پر حکومت پنجاب کے فیل کو کسانوں کا معاشی قتل قرار دیتے ہوئے کہا کہ نون لیگ جب اقتدار میں آتی ہے تو شیر آٹا کھا جاتا ہے. تو بالکل ٹھیک ہے. یہ بات میں نے آپ ہی کے پروگرام میں میرا خیال ہے آدھی درجن بار یہ کہا ہے. عباس سطر ایڈیٹر تھے اس اخبار کے, مرحوم, اللہ انہیں جنت میں جگہ دے, بہت پیارے آدمی تھے. شیر آٹا کھا گیا, اوپر صرف آٹا کی ہے. اس ملک کے جتنے بھی شیر نے انہوں نے بہت کچھ کھادا ہے. اور یہ شیر شور نہیں ہے, شیر کا پیٹ بھر جاتا ہے. یہ ڈائناسورز ہیں, ان کے پیٹ نہیں بھرتے. او اللہ کی قسم, لندن جاؤ جینا مشکل ہو جائے, تو ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. کوئی دوست ہے آپ کا, یہ میری 2 of my sisters live there, یہ فلاں دی, یہ فلاں دی, یہ فلاں دی. میں نام بھی نہیں لے سکتا بھی, میرے کو کی مینو نہ دلچسپی ہے. لیکن زبان زدیاں میں اتھے چھوڑو سارے ہی ایک دوسرے تو ود کے نے. آٹا کیا, انہوں نے چھوڑا ہی کچھ نہیں. زر مبادلے تو فلانا تو ہم نے تو وہ نکالا تھا تو قرض اتارو. اچھا کمال دی گل ہے کہ وہ فلاں نے پاکستان کو مقروض کیا, اور تو کیڑی مہم چلائی سی پائی میرے, جب تم نے کہا تھا قرض اتارو ملک سنوارو, یہ مطلب ہے سی